Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu mengenai der unbestimmte Artikel ein dan eine. Ya, sistematika presentasi ini terdiri atas pertama penjelasan mengenai der unbestimmte Artikel ein dan eine dalam bahasa Jerman. Lalu nanti di akhir presentasi akan ada latihan penerapan der unbestimmte Artikel yang nanti Anda bisa isi lewat Google Classroom. Baik, kita mulai dari yang pertama. Apa sebenarnya der unbestimmte Artikel? Ya. Kita akan membandingkan dengan bahasa Inggris. Jadi dalam bahasa Inggris kita mengenal istilah indefinite article. Misal pada kalimat that is a book, kata a ini merupakan di depan book itu merupakan indefinite article. Dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya sebagai kata sandang tak tentu, sehingga jika diterjemahkan menjadi itu adalah sebuah buku. Nah, dalam bahasa Jerman hal seperti ini kita sebut dengan der unbestimmte Artikel. Kalimat tadi jika diungkapkan dalam bahasa Jerman akan menjadi das ist ein Buch. Ya. Jadi padanan that is a book dalam bahasa Jerman menjadi das ist ein Buch. Nah, selanjutnya kita coba untuk membandingkan dengan bestimmte Artikel yang sudah kita pelajari sebelumnya. Bagaimana dua konsep ini bisa kita pahami dengan mudah ya. Kita lihat dari gambar ini ada seorang guru ya, eine Deutschlehrerin. Tetapi kita belum tahu ya Bro, ini siapa sebenarnya ya, eine Deutschlehrerin, jadi seorang guru bahasa Jerman, tapi kita belum tahu pasti ini siapa sebenarnya. Kemudian contoh berikutnya, ketika guru ini kemudian berbalik dan kita bisa mengenali dengan pasti bahwa itu adalah Frau Mayer, lalu kita menyebutnya menjadi die Deutschlehrerin. Ya. Contoh lain, misalkan ein Pilot, das ist ein Pilot, ya. Ini terlihat kita hanya bisa melihat tangannya, kita belum tahu siapa itu. Ein Pilot atau seorang pilot. Namun jika kemudian kita bisa mengenali dan memberikan keterangan yang lebih jelas mengenai pilot itu, akan menjadi der Lufthansa Pilot Klaus Bernstein. Ya. Nah, kita coba ya, kita mendengarkan dialog berikut. Perhatikan gambar ini, apakah ini seorang laki-laki, ein Mann, atau eine Frau? Lalu yang terakhir ternyata, dia adalah eine Lehrerin und ein Buch, berarti dia adalah Frau Schiller. Ya, ini dialognya. Was ist denn das? Das? Rate mal. Ein Mann? Nein, falsch. Guck mal jetzt. Eine Frau? Ja, schon besser. Eine Lehrerin? Ja, richtig. Und was ist das? Ah, eine Lehrerin und ein Buch. Hey, das ist ja Frau Schiller, die Deutschlehrerin. Ya. Jadi yang terakhir, ketika sudah bisa dikenali bahwa guru itu
ketika sudah dikenali bahwa itu adalah Frau Schiller, kita menyebutnya menjadi die Deutschlehrerin, bukan lagi eine Lehrerin. Ya, kita lanjutkan. Sekarang kita menyimpulkan dari apa yang sudah saya sampaikan. Kita beri contoh aja dulu ya. Kita mengenal artikel ada maskulinum, misalkan kata der Bahnhof atau stasiun. Ini yang ya, kata ini atau nomina ini ada dalam kamus der Bahnhof. Lalu dalam penggunaannya, das ist ein Bahnhof, artinya kalau kita mengatakan seperti ini sebagai nomina yang baru atau belum dikenal, das ist ein Bahnhof. Namun ketika kita mengatakan das ist der Bahnhof von Hamburg, ini menggunakan der ya, karena sudah dikenal bahwa yang stasiun yang dimaksud adalah Hamburg. Ya, contoh lain, Neutrum untuk das Hotel, das ist ein Hotel, ya, das ist ein Hotel, itu adalah sebuah hotel. Kalau seandainya kita bisa mengidentifikasi bahwa hotel itu namanya Wagner, lalu akan menjadi das Hotel heißt Wagner. Oke, kemudian yang femininum atau feminin, misalkan di Straße, das ist eine Straße. Lalu ketika kita sudah bisa memberikan identifikasi bahwa Straße-nya bernama Mullerstraße, lalu kalimatnya menjadi die Straße heißt Mullerstraße. Nah, perhatian untuk yang plural, die Schiffe dari singular das Schiff, kapal ya. Die Schiffe adalah kapal-kapal, ya, ini bentuk pluralnya dari das Schiff. Nah, untuk plural tidak ada tambahan apapun di depan nominanya, jadi kita bisa menyebutnya menjadi das sind Schiffe untuk unbestimmte Artikel. Seandainya kita mau mengatakan bahwa kapal-kapal itu ada di pelabuhan, akan menjadi die Schiffe sind im Hafen. Ya, jadi dari sini bisa kita lihat ya, bahwa der itu menjadi ein, das menjadi ein, lalu die yang feminim menjadi eine untuk plural tanpa atau kosong. Kita lihat tabelnya. Ya. Nah, perhatikan ini, maskulinum der menjadi ein, die menjadi eine, lalu das menjadi ein, dan plural die tidak ada. Oke, jadi saya kira itu yang presentasi hari ini. Terima kasih, Dankeschön, auf Wiedersehen.